नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मनकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर मन ही व्यवस्था। महाप्रभु जगन्नाथंकर नीति कांति ठारो आरंभ करी प्रचलित विधि व्यवस्था सबकिछि स्वतंत्र। सेमिति भक्ति भावना रे महाप्रभु को भोग अर्पण करने को कहा जाए मणही। एही भली 7 प्रकार मणही व्यवस्था श्रीमंदिर रे प्रचलित, जहाँ भक्त और भगवान का मध्यरे आपणा पणियार प्रतीक पलटिछि। महाप्रभु जगन्नाथ ओडियांक आराध्य देवता, ए जातिर प्राण। पुणी भारतीय उपासना धारा रे मर्यादावंत श्रीमंदिर रे परंपरा नीति कांति ठारू आरंभ करी प्रचलित विधि व्यवस्था एठारे स्वतंत्र। एही कर्म रे कहीं केउ कालरू एठारे चली आसुथिबा भोग अर्पण व्यवस्था भी सारा देश रे विरल। अमृत मणही महाप्रभुंक रत्न सिंहासन निकटरे हेउथिबा भोग 16 उपचार रे करा जाए। आ भोग मंडप रे 5 उपचार भोग अर्पण हुए। एही नैवेद्य अर्पण परे एहाको कहा जाए महाप्रसाद। महाप्रसादर महनीयता दृष्टि अर्पित नैवेद्य अमृत बोली महाजन माने ग्रहण करथिले, तेणु ताहा अमृत मणही भावे प्रसिद्ध। एहाको मध्य कहा जाए संकुड़ी मणही। दुईरे हेला शीतल मणही। श्रीमंदिर रे संकुड़ी मणही परी रहिछि शीतल मणही व्यवस्था। रंधा नैवेद्य को संकुड़ी मणही एवं फलमूल खईकोरा तथा तत्जातीय नैवेद्य को कहा जाए शीतल मणही। एही शीतल मणही श्रीमंदिर श्रीगुंडीचा मंदिर एवं रथ उपरे श्री विग्रह माने थिबा बेले संपन्न होइथाए। श्रीमंदिर उपरे हेउथिला 18 थर आक्रमण। एही समय महाप्रभु केते थर नदी बक्षरे, केबे चिलिका बक्षरे, केबे गिरी कंदर रे, तो केबे पहाड़ गुंफारे, केबे सुधालिप्ति मंडपरे और केबे आश्रम रे, पुणी केबे कौनसी मंदिरर जगमोहन लीला करुथिले। सेतेबेले भी शीतल मणही समर्पित हेउथिबा कथा मादळा पांजिरु जणा जाए। 3 हेला सर्प मणही। अनेक आलोचना सर्पा मणही शब्द व्यवहार करछन्ती। वास्तव रे यह सर्प मणही। सर्प हेउची कुंडलिनी शक्तिर प्रतीक। कुंडलिनी शक्तिर साकार एवं निराकार रूप हेउछन्ती महाप्रभु। कुंडलिनी को ब्रह्मस्वरूप ग्रहण करा जाए। साक्षात ब्रह्म को भक्तिर सहित समर्पित भोग ही सर्प मणही भावे विदित। भोग समर्पण कला बेले कुंडलिनी मुद्रारे एहाकू महाप्रभुंक उद्देश्य रे उत्सर्ग करा जाए। आड़प मंडपरे रथ उपरे, रथ दांडरे एवं जगमोहन रे एहीपरि मणही होइथाए। बड़ दांडरे पोड़पिठा भोग मध्य एही मणही रे अर्पण करा जाइथाए। भक्त माने बड़ दांडरे रथ उपरे महाप्रभु विजे करथिबा बेले जेउ भोग अर्पण करंती ताहा मध्य सर्प मणही पदवाच्य। 4 हेला चक्र मणही। श्रीमंदिर रे श्री चक्रराज प्रतिनिधि भावे श्री जगन्नाथंक जगत मोहन मंगल लीला करिथांती, तेणु श्रीमंदिर उपरे थिबा नीलचक्र श्री चक्रराजंक सहित समान मर्यादा रे उक्त भक्तिभाव समर्पित करिथाए। शास्त्रରୁ जणा पड़े 6ठ शतकरे एही परंपरा थिला। साधु सन्थ और भक्त दूरରୁ नीलचक्र को प्रणाम करी महाप्रभुंक प्रति भक्ति निवेदन करिथांती। तमिलनाडुर अलवार संप्रदायर साधु माने नीलचक्र को दूरରୁ दर्शन करी भावावेश हो जाइथिले, जार प्रमाण संस्कृत एवं तमिल साहित्य रे बहुल भावे वर्णना करा जाइछि। श्री जगन्नाथंक प्रति उद्देश्य रखी नीलचक्र को जेउ भोग अर्पण करा जाए ताहाको चक्र मणही कहा जाए। नीलचक्र दिशु नथिबा स्थान रे मध्य भक्त बाहर को आसी चक्रमणही कराई थांती। ओडिशा रे बाट पूजा परंपरा रे मध्य नीलचक्र को अनेक चक्रमणही करि थांती। प्राचीन कालरू ओडिशा रे पुराणा जगन्नाथ सड़क उपरे महाप्रभुंकर उद्देश्य रे जेउ भोग अर्पण करा जाइथिला ताहाको मध्य चक्रमणही करि परिबा। वर्तमान मध्य ओडिशा रे बाट पूजा परंपरा प्रचलित अछि। श्रद्धार सहित निज उत्पादित द्रव्य को महाप्रभुंक उद्देश्य रे श्रीक्षेत्र को लंबिथिबा रास्ता उपरे चक्रमणही परंपरा रे उत्सर्ग करा जाइथांती।
ପାଞ୍ଚ ହେଲା ବିମ୍ବଳି ମଣୋହି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବିମଳା। ବିମଳା ଦେବୀ। ବିମଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ମାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ 3 ଦିନ ଶଙ୍ଖୁଣୀ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 362 ଦିନ ଶୀତଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ପୁରୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ବିମଳାଇ ବା ବିମ୍ବଳି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଗକୁ ବିମ୍ବଳି ମଣୋହି କୁହାଯାଇଥାଏ। 6ରେ ହେଲା ଅଶୋକା ମଣୋହି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାଦେବ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ନୀତି ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ଅଶୋକା ମଣୋହି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 4 ଅଷ୍ଟମୀ ଯଥା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ ଓ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ହରିହର ଉପାସନାର ପ୍ରତୀକ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସହାବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହରିଙ୍କୁ ବି ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ନଶୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବାର ମଣୋହି। 8ମରେ ହେଲା ବୀର ମଣୋହି। ଏହି ମଣୋହି ପରମ୍ପରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମତ ରହିଛି। ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିଜୟନଗର ରାଜା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫେରିବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଟକ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀରେ ବୀର ମଣୋହି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ପୌରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଭୋଜିସଭାକୁ ବୀର ମଣୋହି କୁହାଯାଏ। ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଫେରିବା ପରେ ଏହା ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ବୀର ମଣୋହି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଅମଳରେ ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଥା ଥିବ। ସେମାନେ ବି ଅନେକ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ତାହା ପୁରୀରେ ବି କଟକ ବାରବାଟୀରେ ହେଉଥିଲା ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖରୁ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ମାନବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।